प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु का दास भाव में आपण मान प्रत्येक को ख्रीष्ट नमस्कार सहित नुआ सकाल आशर कार्यक्रम स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक होछि लोभ भल नुह। लोभ भल नुह। प्रिय भाई भणी माने आमे जो जगत रे वास करूछु लोक मान को लोभी होगा शिखा जाए। लोक माने चारिआडे देखंतु लोभाक्रांत लोभासक्त, किंतु बाइबल कौन बोली कहे कारण बाइबल होछि ईश्वरंकर दत्त पुस्तक। मानव जाति पाए ईश्वर देथिबा गाइडलाइन लोक माने बाइबल को उपेक्षा करूछंती कारण शैतान चाहूची तुमे सबु बही पढ़ो किंतु बाइबल पढ़ो नहीं। आज भी कहते आमे बाइबल को मानबू नहीं, बाइबल आमर धर्म ग्रंथ नहीं, एटा एमान को धर्म ग्रंथ नहीं। सीए कहूचे तुम्हें पढ़ो नहीं, पढ़िले बोले तुम्हें प्रभु को जानब से कौन चाहते अभिमत जानब से लोक बाइबल एमान उपेक्षा नहीं से कहूचे उपेक्षा करो। ये कौन लिखा जाउछि जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 57 अध्याय तार 17 और 18 पद लिखा जाए आमे तार लोभ रूप अपराध हेतु क्रुद्ध होई ताको आघात कलु। आमे अपना मुख लुचाई क्रुद्ध हेलु तैरे से अबाध्य होई अपना मनर मार्ग रे चलिला। आमे तार गति देखियोछु ताको सुस्थ करिबा मद आमे ताहाकू पथ कढ़ेबा पुणी ताहाकू और तार शोकाकुल लोक मान को पुनर्बार सांत्वना देवा। ये कौन लिखा जाउछि लोभ को गोटे अपराध सहित तुलना करा जाउछि। प्रिय भाई भणी माने आपण आपणकर धन को भी लोभ करि पारिबे नहीं कारण लोभ गोटे अपराध अटे। आज आम देशर कथा देखिबे जे मुष्टिमय लोकन को पाखरे सब धन अछि किंतु से लोभाक्रांत होई लोक मान को कहारी को साहाय्य करती नहीं। आमर देश दरिद्रता आड़ को जाउछि किंतु किछि मुष्टिमय लोक धनी रु धनी हेबा पई जाउछथि। एबे किछि लोक धरा पड़लार हमें जानूछु सेमान को धन केते अछि, सेमान पार केते धन अछि। आमर चिंता का पाखरे केते धन नहीं, आम पाखरे केते अछि चलिबा पे आज घर चलिबा पे केते पैसा अछि, गैस आनिबा पे पैसा अछि कि, करेंट बिल बांधिबा पे पैसा अछि कि, चाउल किनिबा पे राशन किनिबा पे पैसा अछि कि, पिलार स्कूल फीस देबा पे पैसा अछि कि, बापा मार मेडिसिन किनिबा पे पैसा। एटा हमर चिंता रे हमें गाड़ी होछु किंतु किछि लोभाक्रांत लोक मान पाखरे धन गच्छित अछि। लोभ एक अपराध अटे। अब बाइबल कौन कहे तो आपण मान सम्मुख रखा चाहे जब आप देखिए लूक लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय गोटे सुंदर कथा लिखा जाउछि। मु कहीं कहूँ आपण को जे लोभ एक अपराध और लोभ भल नुह। लूक तार 12 पर्व तार 15 पद लिखा जाउछि आउ से मान को कहले सावधान समस्त प्रकार लोभरु अपना अपना को दूर रख। गोटे लोभ नहीं समस्त प्रकार लोभरु अपना अपना को दूर रख कारण जड़े लोकर जीवन तार संपत्तिर प्राचुर्य उपर निर्भर करे नहीं। जड़े लोकर जीवन तार संपत्तिर प्राचुर्य उपर निर्भर करे नहीं। तो लोक माने धनी हेबा पाए लोभाक्रांत होई अनेक अर्थ गच्छित करुछंती
ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବପୂଜକ କିଏ? ଖାଲି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହଁ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ଲୋଭୀ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦେବପୂଜକ। ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଲୋଭ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 କରନ୍ଥିୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1 କରନ୍ଥିୟ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ମାତ୍ର ତାର 10 ପଦ। ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଧନୀମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋଭ ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଲୋଭ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ, ଇମେଜକୁ ବଢ଼େଇବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ। କାରଣ ଲୋଭ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମୋର ପଇସାକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରୁଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଧନ ଦିଅନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନା। ଲୋଭ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ, ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୋଭ ଗୁଣଟା ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।